Thank you very much for that introduction. Thank you to Dr. Sawadi, Miss Rosita and Mr. Frankie, and to all of the other associations and bodies that have supported this webinar and the series of webinars. And it's absolutely been a delight to be able to participate in them. I'm very fortunate in that I have two experts with me today to discuss this important topic of accounting organisations and sustainable development relationships. I'm going to introduce each of them separately, so it's my pleasure that I introduce our first speaker, Professor Fabienne Michaux. Fabienne is a standards developer with the UNDP SDG Impact Initiative. She's the co-chair, Australian Advisory Board on Impact Investing, working group co-chair of the Australian Sustainable Finance Initiative. Fabienne is also a professor of practice at the Deakin Business School and a non-executive director. Fabienne's former roles include Head of Developed Markets Asia Pacific with S&P Global Ratings. So with pleasure, I'm going to hand over to Fabienne, who will do a presentation for around 15 minutes. That will then enable me to ask some questions of Fabienne, and we encourage you to also forward some questions for Fabienne as well. Thank you very much. Thanks, Keryn, and I'm just going to share my screen, hopefully. Can everyone see the presentation? Perfect. Excellent. Perfect. I can see it, but that's not what's important. So, well, thank you everyone for having me today. In terms of the opening remarks, I think it's important to stress that in terms of the work that the UNDP is doing on the SDG Impact Initiative, the focus is very much around practice and decision-making, internal decision-making, as really recognising that as being a really important piece of the puzzle that's missing to help drive, I guess, better decision-making, but then also the inputs that are needed to drive better reporting as well. But very much the focus is on that decision-making piece. So here we go. So UNDP has got involved in this space and in the job of helping to set standards because of its role in terms of stewarding the achievement of the Sustainable Development Goals. And even within the UN family, the UNDP has a critical function across the UN family of entities as the integrator of the SDGs, and that really reflects their presence on the ground in over 170 countries through its country office network. As has been mentioned in the opening sessions, again, COVID-19 has really heightened the urgency and the awareness around the need to find paths forward to more resilient and viable futures, and the need to embed the SDGs into the DNA of the global recovery. We're seeing a lot of interest and a lot of efforts by organisations and investors looking for opportunities on how to embed the SDGs and also look for opportunities to contribute to sustainable development and sustainable development goal outcomes. But what's interesting here from a recent McKinsey study is that while 72% of companies mention the SDGs in their reporting, only 1% are actually reporting quantitative measures to show their progress. So there is a gap in terms of translating that interest into action. So against that backdrop, the UNDP about 2 years ago established an initiative within the UNDP called SDG Impact, and the goal of SDG Impact was to catalyse investments towards achieving the SDGs. So in terms of the mission, to provide investors and businesses with clarity, insights and tools required to strengthen and authenticate their contribution towards achieving the SDGs.
The SDG Impact Initiative comprises 3 pillars, and I'm going to be focusing on pillar 1, which is the impact management pillar, where we're developing SDG impact standards for different asset classes. So at this stage contemplated are sets of standards for enterprises, private equity funds, and also for bonds, as well as associated training for the market generally, and also for potential assurers. The impact intelligence pillar is developing SDG investor maps, that is taking the information that UNDP knows at a country level and helping to actually translate that into investable opportunities and making that information more transparent. So it doesn't replace an investor's own due diligence, but hopefully provides more insights into where some of the more significant needs are in within the context of particular countries or regions, and flagging where there may be investable opportunities for investors to seek out. And then impact facilitation is really the third arm, where the team is looking to effectively foster matchmaking and collaboration to realise those investments, and looking for the mismatches in terms of where there aren't investable opportunities, but significant amounts of needs to potentially bring the right partners together to create those opportunities. So, in terms of the SDG impact standards themselves, what we're really focusing on is the gap between current practices and achieving the SDGs in a more sustainable future. And, what has got us to where we are isn't going to get us to where we need to go. So we need a paradigm shift and a different way of thinking to actually move the dial. And in particular, in the context of this conversation, I think, for us, that's really centred around moving from reporting current activities differently and using the SDGs as a lens for reporting, to really using the SDGs to make different decisions and do things differently. I'll leave that. So the other aspect of the SDG standards that we've really been trying to integrate in the development and design of the standards is that while they're being developed as as a public good tool for the users of those standards, we're really trying to take also a system view in terms of how the whole system can actually come together around these standards to drive the shared language and understanding of impact, so that we get the system-wide impacts that we need and the consistency we need to actually be able to drive a market at scale. So the users, such as enterprises, private equity funds and issuers, can use the standards to help put sustainable development at the heart of business purpose, strategy, business models and decision making, better address the sustainable development risks and opportunities, map and design their internal impact management systems in much the same way as their internal accounting systems, and also undertake self-assessment and gap analysis. Investors can also use the standards to frame their investment guidelines, identify questions and otherwise manage their internal work. Analysts and advisors can use the standards to determine, benchmark and compare and provide guidance on impact management practices. And government and policymakers can use the standards to align policies and regulations, and also particularly, as we've seen out of interest with the bond standards, potentially to actually act as an issuer in that capacity as well. The standards, what we've really tried to do is focus on where we saw a gap in terms of the current market infrastructure. So we've seen the development over the last few years of a number of high-level principles. To name a few, the IFC's operating principles for impact management. More recently, the UNGC has just put out CFO principles around integrating SDG finance. UNEP FI have a number of principles around positive impact finance, responsible banking, responsible insurance, the principles for responsible investment and the like. So there's a lot of high-level principles,
but there's a gap then between those high-level principles and the number of impact management tools that we're seeing become available, and also the external disclosure and reporting. So we've really tried to focus on how do we create a platform to create a system that helps to operationalise those high-level principles, but also act as a sense-making tool so that the various tools and frameworks that are available can be used in a way that they are more valuable and impactful in terms of the outcomes. And then hopefully through that process also of focusing on practice, that what we will see is the generation of better quality information that helps to feed higher quality and consistent external disclosure and reporting. And I won't talk to this, I'll leave that. That's another way of saying what I just said. So the standards embed some core design elements. The first is that the Sustainable Development Goals, alongside the impact management projects, 5 dimensions of impact and ABC classifications, have really been embedded as the language of impact within the standards. And stakeholder engagement, materiality in terms of what is material in terms of sustainable development outcomes and impact on the SDGs, interoperability with other frameworks and tools, and continuous improvement are embedded as core design elements in the development of the standards. Additionally, what we've done is tried to also bring together a lot of the concepts that people are working with into a unified statement about how they relate to impact in the way that we're talking about it within the standards. So this has ended up with us defining the foundational elements of the standards as being contributing positively to sustainable development and achieving the SDGs, which cannot be achieved without demonstrating respect for human rights and other responsible business practices, which within the standards we link that to the UN's guiding principles for business and human rights, and the UNGC 10 principles around responsible business practices, and that these are realised through effective impact management and decision making within the organisation. So ultimately those foundational elements come through here and weave through the 4 standards in each of the versions of the standards, so that you know, those elements come through in terms of how the organisation embeds sustainable development into its purpose and strategy. Also in the second column into its operations and management approach, how it discloses, how it integrates, making that positive contribution throughout its business processes, and also reports on its performance to external stakeholders, and how it reinforces those commitments through its governance practices and accountability mechanisms. Now, I'm not going to go through, because we don't have enough time, this slide in detail, but it will be available to everybody after the call. This really is the standards on a page. So what we've done is this is the heart of the standards, irrespective of the version that you're looking at, and it gives you a snapshot in terms of the key elements that we're focusing on in each of those 4 standards. The important things to remember about the standards are that they are practice standards. They're not performance or reporting standards. So we're really focusing on the practices and the decision making of the users of the standards as a key indicator that will lead to better performance. The standards represent best practice, so they're provided as a self-assessment tool and a public good that all users and organisations can use to help them identify areas of improvement within their own internal processes and decision making. We're also developing a voluntary assurance framework that will be available in 2021. And again, you know, what we're looking to do is actually fill a gap in the current market infrastructure, not actually replicate or do something that's competing with other things. You know, what we're trying to do is operationalise those high-level principles and basically make sense of the tools that are there so they can be used to better effect.
This just gives you a view of what the standards look like. So we've pretty much taken quite a a modular approach, and this will also assist in aligning all of the core components of the standards and the practice indicators to other documents such as the guidance that we're currently developing, as well as the assurance framework when it's developed. We've been through quite a robust process of seeking stakeholder engagement. The first round of the enterprise standards are currently open for public consultation, so I would be very happy to see more responses to that. It's open until the 15th of December. We're about today actually releasing the bond standards for their second public consultation. That will also be open until the 15th of December for further comment. And we've been trying to ensure that through the process we're getting feedback from the whole range of stakeholders in the ecosystem around sustainable development. These are just a snapshot of the 3 versions and the stage of development they're in. As I mentioned before, we have guidance notes that we're currently developing to support the standards. There's a glossary and FAQs that are available. We're developing training which will be available online for free through the Case Centre at Duke University, which should be available next year. And we're also developing this Social Value International Assurer training to support the assurance framework. These are some of the people that have been involved in helping us to develop the standards and also the next steps around guidance and the assurance framework. So that's it from me. Thanks, Keryn. Thank you very much, Fabienne. I'm going to ask you a couple of questions, and while I do that, I'm sure that what we will get on screen shortly are some questions from our participants in this webinar. But thank you for informing in that presentation on the SDG and the impact standards. Can I just ask, you had a slide there that referred to a McKinsey report and or PwC report, I think it was, and saying that only 1% of organisations are reporting quantitative measures to show progress against the SDGs. Why do you think that's so low, given the elevation of the importance of SDGs? Well, I think that there's. I think that my answer to that would probably fall into 2 camps. Firstly, I think that there are still, a lot of organisations that are, potentially using the SDGs as, more on the communication and marketing side of the fence rather than, really embedding them in decision making. So, there's and I think that really plays into the narrative and the concerns that have been expressed around impact washing and SDG washing, in the market. In a second instance, I think that there's a lot of activity going on around trying to actually build, frameworks and metrics for reporting, but we haven't quite got there yet. So I think that there's, so I really do see that the second camp are people that are genuinely trying to actually crack this nut, but finding it difficult to translate that interest into action. And I do think that there is potentially it's starting at the wrong position, which again is, why we've been so focused on trying to fill this particular piece of the puzzle, is that the focus seems to be really around, what can we report? What are the easier metrics, the things that are going to drive comparability, which we could have, a whole day conversation on, whether that's the right place to start or not, rather than actually working out how do we actually embed this into our internal decision-making processes and how we act. And I think on the comparability point and trying to find those things that everyone can report, one of the challenges we have is that that's really forcing the discussion and the activity to things that are easy to report rather than the things that are important, and also things that, and that also means that the focus tends to be on activity and output measures, not on things that measure outcomes and impact. So even if we do find these magic metrics that everyone can report against, are they actually going to be the things that are going to,
lead us to actually changing and facilitating and accelerating the outcomes against the SDGs. And I would argue that potentially they won't unless we can actually start to focus on, metrics that are indicative of outcomes and impacts. And that is, you spoke about the SDG impact standards setting the benchmark for best practice, and you also spoke about the voluntary assurance framework and process that should be available in 2021. Can you just elaborate on that a little bit, please? Sure. So I should actually, just before I answer that question, what I would also like to say, because it's going to lead into Carol's presentation, one of the other things that we've done with the standards is actually align them with the work that Carol and her partners have done on the SDG disclosure recommendations. So seeing that there is a really important link between practice actually connecting with that reporting. So I'm sure that Carol's to go into that in more detail in her presentation, but you will see through the work that she's done, it's taking a very different approach to what needs to be reported than some of the approaches that are currently underway in terms of that, that focus on, those standardised metrics to really, give users the information they need to make more informed decisions rather than that focus on the comparability. In terms of the assurance framework, what we're doing is working at the moment on designing an assurance framework that will support and reflect the standards, but provide on-ramps, I guess, in terms of ensuring that it's more accessible for organisations and users to be able to get on that sort of path of actually starting to assure their practices, in effect, against the assurance framework, which is based on the standards, but setting, I guess, the thresholds at a level that that hopefully reflects where the market is at, but is meaningful in terms of showing the direction. Because of that variation, what we're looking to do with the assurance framework is actually build continuous improvement into the assurance model, so that over time, what we're really focusing on is the forward momentum and the improvement of users over time against that framework. Okay. So we've got a couple of minutes left, so let's see if we do have any questions that we can rapidly answer from our participants. Okay, so I'll leave you to pick which one you would like to answer in the couple of minutes that remain, or a quick answer to all three. Okay, well, I'll start with the first one since I've read that one. So we're not competing, with those frameworks. What we would hope is that the SDG impact standards makes clearer how those other standards and frameworks should be used and what their purpose is. So, I look at, GRI, for instance, is much more in line with, the definition of materiality that is being used in the standards than, say, TCFD and SASB, which both in the first instance apply a financial materiality lens to what they're doing. So, I would hope that through this process, what we start to get is a little bit more clarity on all of these other tools and frameworks and how they should be used and what they're actually telling you, because I think that sometimes users are using the outputs of these frameworks in almost indistinguishably without understanding the differences in the the emphasis or the particular focus of those frameworks. Are there differences in defining SDGs? And maybe just the second question. I think the third one we can cover off when we do look more at reporting. Yeah, I think this second question is a very important question, and the standards are designed to be a decision-making framework. And I would urge all of you to go and read the standards because you will see very quickly that what we're trying to do is provide the framework for users to be able to really identify in a credible way what are the SDG areas or the sustainable development areas that
the highest priority or have the highest need in context. So, and that are the most important from that sustainable development context, but also from the organisational context. How can the organisation make the biggest difference given what it does and in its context? So it doesn't specify, like a lot of the taxonomies, that you should do this activity or do that activity. What it really says is you should work out what the most important sustainable development areas are in the context of the sustainable development context your organisation is operating in, and also your organisation's context in terms of what it does. And I think that's a really important distinction because we're really looking at that, you know, what's going to drive the change and that we need to see, and that's really that focus at the organisational level. I didn't mention it, but the other thing that is very much embedded in the standards is the need to be comprehensive in terms of not only focusing on identifying a couple of positive areas to focus on, but really understanding, you know, what are the most material positive and negative impacts the organisation is having, and managing, both of those, not just looking for those positive things to work on, but how do we reduce the negative impacts that organisations are having as well. Thank you so much, Fabienne. You bring with you a wealth of knowledge and expertise in relation to the SDG impact standards, and I'm sure that many participants in this webinar have been informed more so about the impact standards. So thank you very much. Your time is much appreciated. Thank you very much, and thanks everyone for having me today. Thank you. Bye. Bye. It's with pleasure now that we move to our second presentation, and that is by Professor Carol Adams. So we are moving from Fabienne's presentation that talked about the impact standards and the practice and decision making by organisations to Carol's presentation, which is more aligned with the reporting. But please let me introduce Carol to you so you can appreciate her wealth of knowledge and expertise in this area. So Carol is an internationally recognised researcher in corporate accounting and reporting, and its role in the relationships between business, society and the environment. Her research is being published in journals such as Accounting Organisations and Society, Accounting, Auditing and Accountability Journal, British Accounting Review, European Accounting Review, Accounting and Business Research, and I could go on and on. Carol is the founding editor and editor-in-chief of the Sustainability Accounting Management and Policy Journal, and she established that to promote research that addresses practice and policy issues capable of improving the relationships between accounting organisations and sustainable development. Carol has sought to advance practice and policy with respect to integrating sustainability considerations into organisations through applied research, leadership, standard setting, advisory work, and educating the next generation of business leaders for over 2 decades. She is technical expert to the UNDP's SDG impact team, and we've just heard about the SDG impact standards. She consults to multinational corporations and other organisations on corporate reporting and integrating sustainability into business practices. Carol is the past chair of the Stakeholder Council of the Global Reporting Initiative, and also a current member of the Institute of Chartered Accountants of Scotland's Sustainability Committee, the ACCA Global Forum on Sustainability, and the Climate Disclosure Standards Board Technical Working Group. She was also a member of the International Integrated Reporting Council's Capitals Technical Collaboration Group. So with that immense experience and knowledge, I'm delighted to invite Carol to present to us and then also answer some of the questions that you may have. Thank you, Carol. And I think I'm being the driver of the presentation. So yes, thank you, Keryn. And while you get that up, I must say I was delighted to hear the opening speeches from the professional accounting bodies there and the regulator stressing the importance of the SDGs and the role of accountants in helping to achieve them.
I'm going to start talking about, or just mentioning some publications that are really relevant to that theme. If you could move to the next slide, Keryn, please. The first one on the left there was commissioned by the International Integrated Reporting Council. I was asked to do something about the link between integrated reporting and the SDGs. And that publication sets out a sort of 5-step approach to integrating the SDGs into strategy and planning. And that involves thinking about the sustainable development issues that are in the external environment, those that are material to your organization, and incorporating them into strategy and decision making. And that, you know, then that involves having an appropriate governance oversight and obviously being accountable and preparing a report too. Now, that had an advisory board that looked at drafts that was chaired by Russell Pico, who was involved in the TCFD recommendations. And I got together with him to develop the SDG disclosure recommendations with Paul Druckmann also, who some of you will know as the former CEO of the IIRC. And the reason for that was, whilst the blue document there is a sort of a process document about how you go about doing this, how do you think about the SDGs in the context of integrated thinking and the integrated report? But the next step for me was to look at how you might report. And I felt that integrated reporting went some of the way to what you needed to report, but not all of it. So we developed these Sustainable Development Goal disclosure recommendations through a consultation process, and I persuaded all these bodies here to be publishers in effect, so that it is on their websites. But this one, whilst we had funding from ICAS for the first one, this was more a labour of love, something that I felt was important and done as part of my academic role. Next slide, please. So in the first publication, I developed this diagram showing the connection between the SDGs and the integrated reporting business model diagram. So you might recognize this diagram from the International Integrated Reporting Framework. So the idea is that when an organization transforms the multiple capital inputs to its business model, it is at the same time making a positive or negative impact on the Sustainable Development Goals through that process of transformation to the capital outcomes. And that then influences the availability of capitals to feed back into the business model in future years. And in the middle there, you know, you can see that sustainable development has been put underneath there and round there to really emphasize that you need to be thinking about sustainable development through all these different processes, through the identification of risks and opportunities, and the allocation of resources and so on. Next slide. And a number of organizations have adopted this kind of diagram. So this one is from Unilever, showing the capital inputs on the left, the outcomes on the right, the SDGs that influences there as well on the right-hand side. Next slide. Thank you. And so the SDGD recommendations that came after that, they're not a new reporting framework as such, but they are drawing on these 3 key frameworks: the International Integrated Reporting Framework, the GRI standards, and the TCFD recommendations. And this slide shows the bits of each of those, which I felt was relevant to the SDGs. And so, for example, the International Integrated Reporting Framework asks you to consider risks and opportunities in the external environment. Now, what it doesn't do is explicitly refer to sustainable development in that. And I've been trying to encourage the IIRC to make that explicit
in the framework, because unless it is explicit, we find that organizations don't actually do it, because it is a new way of thinking. The GRI standards, the management approach there is particularly relevant to thinking about the Sustainable Development Goals. The idea that you have to consult with key stakeholders to identify your material impacts on the SDGs. And the TCFD recommendations bring the notion of scenario analysis, which is relevant to the SDGs. So the SDGD recommendations bring in those themes, but also are, SDG specific. And I split the disclosures into 4 themes, which are somewhat aligned with the TCFD recommendation themes. You'll see the difference there. We're using management approach instead of risk management. And that's because organizations need to think about opportunities as well as risks. So as an example, Siemens has gained a lot of business by developing technologies to help national governments achieve their carbon emissions targets. So they've seen an opportunity there. And the next slide, please. Now, this is very similar to the diagram that Fab showed you, and that's because this diagram was adopted in the SDG impact standards that she talked about, and these 4 themes were also used there. And it shows strategy right at the center, because really what we need to have is organizations thinking about their strategy and doing business differently and doing different business. Governance is deliberately around the outside because it needs governance oversight. You need board members that understand sustainable development issues, for example, and that's how you really, make the change happen. And this is all informed by research about what actually drives change. Next slide, please. Some research I did with my colleague Subhash Abhayawonsa at Swinburne Business School. We were looking at what organizations in key impact sectors were reporting about pandemic risks and climate change risks. And we picked, airlines, cruise companies, hotels that have been highly impacted by the pandemic, found very little reporting there at all. And then when we came to climate change, which is what this slide is looking at, the 15% there are disclosures on physical climate change risks, extremely low in very high impact organizations, which is why this notion of focusing on what's relevant to investors is insufficient in my view, because if you are not really thinking about these physical risks, you might not see the relevance to investors now. You might not be able to quantify that in financial terms, but they are relevant long term. And if you're not, and if you're only told to think about what's relevant to investors now, then you're not even scanning the environment and thinking about these physical risks and the implications for your business. Next slide, please. And so then that brings me to the consultation paper that's been developed by the IFRIS Foundation trustees, and some issues that I have with it. Now, all the research, before I get to the issues, all the research points to the need for sustainability disclosures to be both mandatory and enforced to be effective. They must be both. No good making them mandatory if you're not also going to enforce that. And so the idea that might happen through the IFRIS Foundation and a separate sustainability standards board is a good thing. But I am concerned about their proposal that materiality should be defined as matters that are most relevant to investors and other market participants. The reason for that is twofold. First of all, it stops the scanning of the external environment and the consideration of broader risks that is necessary
to identify what might be most relevant to investors. And secondly, what is considered most relevant to investors is subjective. And, you know, people tend to fall on what they know, what can be measured in financial terms. And they're not looking wider at what, you know, what might be relevant to investors in the future, what is relevant to investors now, but can't be quantified in financial terms. The IFRS Foundation Trustees consultation paper also raises the possibility of using the definition in the SDGs recommendations for materiality, and that looks at both impact on effect on value creation for the organization and society, and on impact, positive or negative, on achievement of the SDGs. So, I do think that is a much better option than this narrow definition here. The other concern I have is that they're proposing to only look at information that is assurable. Now, if you look at the standards that I gather Roger Simnett spoke about last time to you, there's no reason why all of this information, non-financial information, shouldn't be assurable. But in practice, the big four accounting firms are somewhat reluctant to assure information on processes and management approach. It's considered more risky, therefore it's more expensive. And so this idea of what is assurable is, again, somewhat subjective. And I wouldn't like to think of things like management approach not being covered because it's by the IFRS standards, because it is a little bit more tricky in some perceptions to assure. And the third one is that the whole reason for putting this standards board together and this proposal together is argued on the basis that it will reduce the number of frameworks and standards. Well, there isn't a pathway set out for that to happen. And if they adopt this narrow view of materiality as what is seen as relevant to investors, subjective, then it won't reduce the number of frameworks and standards, because corporations want to also report to stakeholders, and there's an increasing number now looking at how to report on the SDGs and starting down that journey. And so, I think it would be great if the professional bodies here, the firms here, the academic departments think of putting in submissions to both the IFRS Foundation and the UNDP's SDG impact team on the enterprise standards. You can see these documents that I've talked about linked from my website. Thank you, Keryn. Thank you, Carol. I'll now invite the screen to be shared with any questions. And just while we wait for those questions to come up, if I can lead the charge again. Carol, there's various reports out there that suggest integration is increasing, but disclosure quality is not. What are you finding from the academic research? Yeah, quality has been an issue for decades. And, one of the key things we find is that where organizations are just given a list of things to report, a list of metrics, then they're not reporting on the processes, those vital processes about how they identify the material issues, and the governance oversight, how they are, what oversight they have over sustainable development risks and their integration into strategy. And that to me is really key for quality reporting. We also need to see targets, of course, and performance against those targets. Does that answer your question, or have I forgotten what it was? Yes, no, that's fine. And while we still wait for some questions to come up, perhaps a follow-up question. I know you've done a lot of work with a lot of organizations, multi corporations. You've also done work with universities on producing integrated reports.
how difficult is it to shift the dial within organisations? You know, what's the level of commitment and investment, be it sort of time, effort required? Well, you know, some would say it's huge. I don't know that it is huge. It probably needs to be more than a lot of organizations are putting into it, though, because these are complex issues. And, you know, organizations are still not putting nearly as much into it as they are their financial reporting. So it needs to be resourced up. The trick is to have leadership from the top, to have the governing body asking about it and supporting it, and to have somebody who is able to implement it, with the skills to implement it and make it happen across the organization. So that person needs to be at a high enough level to work across the different functions of the organization. And you know, very often it's left to fairly junior people in a part of the organization, and they then have difficulty getting across the organization, and there can be a lot of resistance there. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, we've got a question, the first question here. Let's have a look. It's actually about doing research. And I think that's a relevant question for many that would be listening to this webinar. And perhaps if we start more generally, what's your advice to any academic who's interested in pursuing sustainability-related research? Now, that's a big question, but I guess in terms of the trends and future directions. Well, you know, there's been a growing amount of research that now actually engages with organizations. Carlos Larranaga and I did a special issue of AAAJ in 2007, trying to encourage this. And at that time, there was maybe only a couple of articles that had looked at it. And since then, it's grown quite considerably. We did a follow-up 10 years later in 2017, and the number of, you know, methods and the rigor of these studies has been really increasing. So most studies now tend to employ 2 or 3 methods, not just one, and they're grounded in theories, and many of these theories are brought in by different disciplines. You know, it is an area of research which, because you're doing it, it really requires some qualitative focus, because we're talking about change, and there are those that sort of look down their nose at that, and so keeping the rigor is really important. So it's not easy, I guess is what I'm saying. You have to be prepared to do the hard work, link it to theory and analysis. To make it rigorous. There's no point, you know, thinking of it as a quick and easy study. Mm-hmm. So we've got a question here, sort of tied in with one that talks about sort of SDG at the government level, and then we've got a question here that talks about SMEs. And, you know, how we drive this, or how difficult it may be for SMEs. Have you got any sort of comment there in terms of where the energy has been directed versus where the energy should be directed, and how we can grow this sort of holistically across all sectors? What's the best approach here? Look, I think SMEs are really very important, and I think the SDG D recommendations are really designed so that they can be adopted at any level. So, you know, there's a requirement in there that if you're not adopting certain disclosure requirements, you just say why and what your plans are to do so. You know, but the idea is you get started, and through starting to report, you can also develop your internal processes. You might also use the UNDP SDG impact standards as a guide for doing that. So there's no reasons why SMEs shouldn't. You know, they can be thinking about what are the risks, what are the opportunities that the sustainable development issues present, and that is really the critical part, the critical thing to do. In terms of governments, you know, it's interesting that the Australian
the Australian Senate did an inquiry on the SDGs and came up with a recommendation that we worked out how to report on the SDGs. And that was before the SDGD recommendations. And this is also an important point that I made in my feedback to the IFRS trustees, that if you're looking to have standards made mandatory by national governments, you also need to think about the commitment that they have made to achieve the UN SDGs, which they cannot do unless companies are also involved in that process. Thank you. The second question there, perhaps we'll just revisit this, the difference between the impact standards versus reporting standards, and I guess it's getting to the heart of, you know, preparing financial reports, sustainability reports, an annual report. Well, does that mean we just produce an integrated report? Yeah, so those SDG impact standards, there were 4 themes. One of them is transparency, and the transparency requirement asks people to use the SDGD recommendations. But that's where the reporting, stops. It's just one part of the SDG impact standards. The other parts on governance, strategy, and management approach really tell you how to do it in more detail, about how to integrate thinking about impact within your organisation, so that you have something to report. Okay, Carol, you can probably read this. We've got the first one. I want to ask how effective implementation of SDG standards for across nations. So I guess sort of this is getting to the heart of yes. Well, I mean, I guess it would be nice if this was one of the intentions of IFRS, but it's not at all clear that it is. In fact, it looks like it's not from the consultation paper. It's something that national governments might want to think about, because they have to make a report to the UN about their progress against the SDGs. So it really comes down to regulation requirement, soft regulation. Sometimes asking companies to do it can also be quite effective. The second question there is asking to find another indicator to find the CSR value. Before the GRI index, besides using the... Yeah, well, I'm not really sure what the benefit of that would be. I mean, the GRI is not an index. The GRI is a set of sustainability reporting standards, which some researchers have created an index from as a means of examining what's reported. Other things to look at might be the World Benchmarking Alliance requirements. So they have a number of different sort of benchmarks that they use. So there's one on food and agriculture, for example. There's one on gender, that they're using to assess some of the world's largest companies and benchmark them on their performance against the SDGs. They were also one of the publishers of the SDGD recommendations and are starting to incorporate the requirements on strategy and governance in the SDGD recommendations in that benchmark. And perhaps in our last remaining minute, we'll go to the last question there, which is essentially asking the role of accountants in helping organisations address the SDGs. Yeah, so I did write a little post on that for the CIMA website last month now,
if I can remember what I write. Well, I think, you know, it's about accountants, management accountants anyway, are the experts on providing information for decision making. Now, if you're an accountant and you're only providing financial information, you're not giving your decision makers really the full picture that they need to think about. Many of them are now thinking about what are the sustainable development risks and opportunities and impacts? How are sustainable development issues going to impact returns, you know, from particular projects and things that you're making decisions about? We're also experts as accountants on developing, you know, rigorous ways of creating indicators, collecting data, adopting internal controls. We know about the importance of internal audit over that data. We also know how to make a business case for different projects which are linked to addressing sustainable development issues. So we are, as accountants, very well placed to work with sustainability teams in organisations to make those business cases. We can't do it without the sustainability teams because they know what the issues are, but we can certainly help them communicate the business case for the different initiatives that they are trying to implement. I guess those are two key things. Thank you, Carol. Unfortunately, our time has run out. I'm sure we could continue this dialogue because it is such a topical, contemporary, and you know, an area of interest to many people. But thank you, Carol, for providing that presentation and answering those questions. And I'm sure the participants found it most useful and being able to sort of understand the experience that you come to this topic with. So thank you very much. And I would just like to conclude by thanking everyone that's participated today, thanking everyone who has made this program possible, and my sincere gratitude for providing me the opportunity to participate in this series with you. Thank you. Bapak Ibu yang saya hormati, sehat selalu bersama keluarga. Pada kesempatan sesi 2 ini saya bersama dengan Ibu Dr. Elvia dan Bapak Nur Sigit. Sedikit berbeda dengan sesi pertama, saya akan menyampaikan rencana untuk sesi 2 kali ini. Jadi pada sesi 2 kali ini Bu Elvia dan Pak Nur Sigit akan menyajikan presentasi singkat dalam waktu masing-masing tidak lebih dari 15 menit, dan baru kemudian kita ikuti dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu. Beberapa pertanyaan akan saya sampaikan dari saya, dan kemudian pertanyaan lanjutan tentu saja diberikan kesempatan kepada para audiens. Sebelum saya mulai, saya memperkenalkan CV Bu Elvia dan Pak Nur Sigit. Bu Elvia adalah dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga sekaligus menjadi dosen di Universitas South Australia. Luar biasa, jadi berkontribusi pada pendidikan baik di Indonesia maupun di Australia. Beliau menyelesaikan studi S2 dari University of Leuven, Belgia, dan kemudian melanjutkan PhD degree-nya dari Latop University Australia. Beliau tidak hanya berbackground akademik, tetapi sebelum masuk ke dunia akademik, Bu Elvia juga memiliki pengalaman yang cukup panjang di banking industri. Berikut berbagai kegiatan proyek yang terkait dengan keterlibatan beliau di dalam industri. Yang lebih penting barangkali dalam konteks kali ini, Bu Elvia juga banyak memiliki publikasi, termasuk yang utama adalah top ranking publication dalam bidang akuntansi dan environmental journal, termasuk juga berbagai conference. Perspektif emerging country barangkali menjadi salah satu hal yang penting yang nanti akan Bu Elvia bagikan kepada Bapak Ibu
sekalian peserta webinar kali ini. Yang kedua, Pak Nur Sigit, beliau sangat menjadi dari sisi regulator, dari sisi pengalaman beliau sangat berkecimpung dalam dunia regulasi, termasuk di dalam pelaporan keuangan untuk sustainability report, integrated report. Kita lihat sama-sama beliau menjadi kepala Departemen Pasar Modal 2, Direktur Standar Akuntansi dan Tata Kelola, Direktur Pasar Modal Syariah, Direktur Penilaian Perusahaan Sektor Jasa, dan beliau juga former, sebelumnya baru saja selesai tugasnya dalam fungsi sebagai anggota DSAK. Latar belakang pendidikan, beliau lulus dari St. Mary's University, Nova Scotia, Kanada. Tanpa memperpanjang waktu untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh Bu Elvia, saya langsung memberikan kesempatan pertama kepada Bu Elvia. Monggo Bu Elvia berkenan untuk sharing dan menyampaikan insight terkait dengan bagaimana sustainability report and development di dalam konteks Indonesia. Terima kasih Bu Elvia. Terima kasih Pak Singgih. Mas Akbar akan sharing filenya. Oke, terima kasih Mas Akbar. Selamat pagi Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Saya akan sedikit sharing tentang apa yang sudah atau yang pernah saya ikuti dan juga kita pernah diskusi, pernah buat dalam suatu penelitian. Hanya saya ingin menjelaskan bahwa kebetulan saya menjadi anggota DSAK IAI dan apa yang saya nyatakan di sini tidak merepresentasikan sebagai pendapat daripada DSAK IAI. Jadi lebih kepada pendapat dan opini pribadi sebagai peneliti pada Universitas Indonesia. Jadi tidak merepresentasikan anggota DSAK IAI. Next slide Mas Akbar. Baik, Bapak dan Ibu, saya berikan kartun sedikit itu untuk memotivasi pagi ini. Jadi Bapak dan Ibu, kita siapapun kita, ya siapapun kita, entah Bapak Ibu sebagai business practitioners ataupun sebagai peneliti, sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen di universitas, apapun yang kita jalani, seyogianya memang kita memiliki apa yang kita sebut sebagai having a good knowledge ya. Saya rasa having a good knowledge ini adalah modal yang sangat utama sekali, melihat bahwa perkembangan yang terjadi saat ini yaitu terjadinya global warming crisis, bukan hanya tentang kita bicara tentang financial crisis dan juga global pandemi, tetapi juga kita lihat yang terakhir yang kita alami yaitu terjadinya corporate crisis di setiap negara yang ada. Global pandemi telah membuat social movement, pergerakan sosial ini menjadi meningkat. Nah, ini yang perlu juga kita cermati dengan baik. Fokus daripada peneliti atau business practitioners ini ada terjadi pergeseran, ya, pergeseran. Nanti saya akan tunjukkan mengenai 5 business models yang akan kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Kita bicara tentang money. Sebelumnya kita bicara tentang cash flow is the king, right? Dollars is the king atau rupiah is the king. Pergeserannya adalah bahwa ternyata kita itu sekarang lebih dituntut untuk lebih empowerful, memberdayakan masyarakat, memberdayakan rakyat lapis bawah, UMKM, ataupun apapun yang kita sebut sebagai empowerful tadi. Fokus kita kepada local communities itu besar sekali, helping each other, trying to reach out our neighbors, kita membantu mereka yang membutuhkan, utamanya di masa yang sangat sulit ini. Nah, jadi kalau kayak saya
katakan tadi, aspek-aspek yang saya kemukakan tadi ini merubah value kita dari yang tadinya orientasi sangat berorientasi kepada shareholders value menjadi berorientasi kepada stakeholders value. Ya, jadi orientasi kita kepada stakeholders value. Mission statement daripada perusahaan, mungkin Bapak dan Ibu yang peneliti boleh melihat pergeseran mission statement yang terjadi dari perusahaan dari waktu ke waktu. Utamanya setelah terjadinya global pandemi COVID-19 ini. Bahwa terjadi pergeseran yang luar biasa dari mission statement daripada perusahaan. Tadi saya katakan lebih berfokus kepada stakeholders. Mereka realize bahwa clients itu penting banget. Bahwa masyarakat di lingkungan kita itu penting sekali. Lebih penting dari yang namanya dollar value atau rupiah value, atau lebih penting dari yang namanya EAT, earning after taxes. Kita tahu bahwa memang dolar itu penting, ya. Kita kan bukan ada karena untuk menjadi organisasi sosial not profit oriented, tapi kita tahu bahwa dolar ini menjadi alat atau menjadi tujuan buat kegiatan kita. Nah, Bapak dan Ibu, dari slide yang pertama saya tuliskan di sini, pentingnya kita untuk melihat imbangan yang ideal antara financial performance dengan non-financial performance. Ini yang sangat kita tuju ke sana. Nah, negara Eropa sudah step ahead daripada negara-negara lainnya. Kalau kita ikut webinar atau seminar atau international conference dengan negara-negara lain, negara Eropa selalu step ahead lah daripada semuanya. Kita lihat transparent measurement, ya, disclosure mengenai sustainability, kinerja mengenai keberlanjutan ini menjadi suatu hal yang sangat fundamental sekali dalam mengukur effective business management. Trust is a must. Ya, trustworthiness adalah merupakan tuntutan utama. Tadi Carol Adams sudah bicara panjang lebar tentang integrasi daripada 5 global organizations, bagaimana mereka saling saling mendukung, kemudian saling juga merepresentasikan tentang aspek-aspek non-financial tadi. Misalnya kita bicara tentang CDP, CDSB, GRI, IAAER, dan ini yang kemudian yang akan kita diskusi agak lebih banyak, yaitu kita bicara tentang the future of SASB, Sustainability Accounting Standard Boards, yang akan merupakan nantinya 5 platform ini akan menjadi rujukan buat kita. Lagi-lagi ini bukan opini daripada DSAK, tapi ini yang akan menjadi 5 dominant organizations yang akan menjadi benchmark buat Indonesia, yang saya pikir sana arahnya. Nah, IFAC sudah mengundang untuk kita bicara atau membahas tentang the establishments of SASB. Oke, jadi comprehensive corporate reporting yang tidak hanya membahas tentang financial data, financial informations, tetapi juga aspek non-financial data. Tadi yang saya katakan orientasinya bukan lagi ke shareholders value, tapi lebih kepada stakeholders value, adalah merupakan merupakan joint movement dari 5 lembaga ini yang dominan sekali untuk menuju satu arah gitu ya, atau suatu kesepakatan bersama untuk pembuatan mengenai comprehensive corporate reporting, utamanya yang merefer kepada non-financial informations. Next slide, Mas Akbar. Next slide. Oke. Mas Akbar, udah ya? Baik. Nah, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ya, tadi saya sudah katakan ada 5 institusi yang besar. Kemana arahnya? Saya rasa kita semua tahu bahwa memang 5 representasi daripada organisasi besar ini punya kepentingan gitu ya. Artinya punya tarik ulur juga gitu ya. Ingin merepresentasikan, ingin punya posisi yang kuat di negara di mana kita berada. Nah, kapan kita memilih yang satu, kapan kita memilih yang lain, kapan kita memilih yang memang paling cocok buat Indonesia?
Yang saya pikirkan di masa yang akan datang, it's a bit of a mixture ya. Jadi mixture daripada 5 framework ini. Kalau di karikatur itu kita tunjukkan mengenai anak-anak ini duduk gitu ya. Kita bicara suatu hari kita pernah bicara tentang bahwa IAT itu adalah segala-galanya. IAT itu adalah tujuan kita selamanya. Tapi kita sudah mulai bergerak meninggalkan bahwa IAT is important gitu ya. Tapi this is not our main goal. Kita pergi mengarah ke sana. Nah, makanya kata-kata mixture of the frameworks itu sangat penting sekali. Utamanya Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa memixtures antara financial reporting dan non-financial reporting. Kita bicara tentang frameworks, non-financial reporting, dan standards untuk yang financial reporting, embedded, dan kita bisa berjalan bersama-sama untuk perbaikan atau empowering the community, the society di masa yang akan datang. Itu yang paling penting sekali yang kita lihat. Kita lihat di sini, this year we have witnessed business around the world having the pivot dan business models overnight. Kita akan tunjukkan bagaimana business models tersebut akan jalan, ya, berevolusi dari satu posisi ke posisi yang lain. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat bahwa tadinya kita miliki apa yang namanya Anglo-Saxon model, yaitu di mana kita berorientasi hanya pada profit. Profit is the key. Then we move to yang namanya Milton Friedman model, ya. Oke, kita tahu profit penting, tapi kita juga punya sesuatu yang lain, yaitu yang kita sebut adalah untuk kemaslahatan bersama, yaitu kepentingan daripada stakeholders. Tetapi yang kita lihat perkembangannya, the more and more, stronger and stronger, itu ke arah yang kita sebut sebagai the European models atau multiple stakeholders, di mana kita bicara mendudukkan, menempatkan kepentingan dari masing-masing stakeholders ini di tempat yang sama, ya. Jadi business models tersebut mengalami perubahan yang sangat signifikan sekali, utamanya setelah terjadinya global pandemi COVID-19 ini. Next slide, Mas Akbar. Nah, hybridizations, atau kita sebut sebagai convergence, atau kita bilang harmonizations, antara tarik ulur antara 5 framework tadi dan mungkin kesepakatannya dengan standards yang ada, financial reporting standards yang ada. Ini yang akan mengarah, kalau kita lihat, ini slides ini saya ambil waktu saya ikut diskusi dengan IMAN, Environmental Sustainability Management Accounting Networks, beberapa minggu yang lalu, ya. Kebetulan Profesor Keryn sebagai chair daripada IMAN bicara tentang konsep of hybridisasi. Hybridisasi daripada 5 kepentingan atau 5 dominant players dari frameworks yang ada disatukan dengan yang namanya financial reporting standards. Multi-stakeholders, the third steps of that reporting, yaitu yang kita menempatkan stakeholders pada tempat yang sama, greatly reduce the burdens on reporting organizations. Jadi kalau kita lihat, ada GRI, ada ada IAAER, ada yang lainnya, ada 5 hal yang kita kemukakan di sana. Utamanya yang itu menjadi challenge adalah ada 2 keywords yang kita lihat dan kita baca selama ini, yaitu yang pertama adalah whether the company itu dapat meng-create value for the society. Dan yang kedua, value tadi ada kaitannya dengan yang namanya impact tentu saja. Pertanyaannya adalah apakah dollar value tadi, ya, apakah yang namanya IAT yang kita generate tadi itu akan menciptakan atau akan menjadi tujuan atau akan menjadi tools dalam mengenerate impact dan value yang ada. Kita bicara tentang value, tentu saja kita bicara tentang IAAER, tentang framework yang diatur atau di guideline oleh yang namanya IAAER. Bersama-sama
kita akan samakan itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari hibridisasi di sini adalah bahwa penting sekali kita lihat fungsi daripada dihibridisasi di sini adalah adanya mixture atau keseimbangan yang terjadi, yaitu antara value creations, social activities, termasuk juga di dalamnya environmental activities dan governance ESG, dan terutama adalah bagaimana kita juga embed together financial activity kita ke dalamnya. Jadi kita melakukan itu bersama-sama, tapi ada nafas satu di dalamnya yang itu yang namanya kita sebut sebagai value creations. This will be quite trendy, artinya ini adalah merupakan suatu yang akan menjadi sasaran kita di masa yang depan. Kita bicara tentang value creations, kita bicara tentang impact. Nah, Sustainability Accounting Standard Boards di masa yang akan datang, kita bicara tentang ESG. Kalau kita lihat dari gambar ini, ya, ESG kemudian menyatukan dengan yang namanya financial aspects, financial reporting. Tadi Carol sudah bicara mengenai tentang quality. Jadi disclosure-nya sih sudah bagus sekali ya. Tetapi kok quality-nya masih in a big questions. Ya, mungkin Carol bicara dalam aspek negara berkembang, negara maju. Tetapi kita juga lihat ternyata di negara kita juga di negara berkembang itu quality is a matter of it's a major issue gitu ya. Patut dipertanyakan. Laporannya banyak sekali, tapi kok in terms of the quality of the informations itu masih dipertanyakan ya. Kita bicara tentang konsep organization's legitimacy. Is it mainly for organization legitimacy? Is it mainly for symbolic purposes? Is it aim for substantive? Nah, ini dia nih, substantive versus symbolic aims, sesuatu yang mestinya kita harus mulai arahkan, kita mulai gali lagi bahwa it is not just to please the stakeholders, tapi sincerely itu datang dari kita juga, bahwa kita adalah bagian daripada sistem yang harus bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Jadi symbolic versus substantive, organizational legitimacy or substantive legitimacy adalah merupakan hal yang akan kita tuju ke sana ke belakang ya. Jadi less and less symbolic, more and more on substantive, less and less on organizational legitimacy, more and more akan menjadi kepada yang namanya kita sebut sebagai substantive legitimacy. Jadi value creations dan impact akan menjadi tujuan kita bersama di masa yang akan datang. Mas Akbar, slide berikutnya. Nah, slide yang berikutnya, Mas Akbar, next slides ya. Ini penting sekali. Ini juga saya ambil dari Iman, diskusi Iman beberapa waktu yang lalu. Kebetulan kita berkongres, saya member dari Iman. Keryn Mas, chair dari Iman, mengatakan bahwa ada 5 bisnis model yang kita temui. Dan ini juga terjadi loh di Indonesia loh ya. Jadi kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu mengenai perkembangan daripada bisnis models ini. Bapak dan Ibu, ya, saya mulai dari yang namanya circle yang pertama, di mana kalau ini kebetulan karena Iman adalah euro, kita mungkin lambangnya adalah rupiah. Rupiah bisnis model yang pertama adalah merupakan tujuan utama kita. Jadi kita itu berada perusahaan itu karena tujuan mencapai profit. Profit is the king, cash flow is the king. Kemudian kita berkembang dengan searahnya perjalanan, dengan berjalannya waktu, kita berkembang. Kita ngelihat, oke, nggak apa-apa, kita kita masukkan yang namanya konsep ESG ke dalamnya. Jadi ESG menjadi tools buat mencapai yang namanya profit. Jadi tujuannya tetap profit, tetapi ESG menjadi tools di second type of business models. Kemudian dalam perjalanannya kita mikir, ya tapi itu tadi,
perkembangan berikutnya. Impact, bagaimana dengan impact? Kalau Carol bicara tentang quality, itu karena impact-nya itu masih dipertanyakan. Bapak dan Ibu, memang kalau kita bicara quality, impact harus ada. Jadi yang terjadi sekarang, ESG digunakan sebagai tools dalam mencapai bukan saja hanya profit, tetapi yang penting adalah juga ada impact-nya towards the society, impact-nya kepada masyarakat kita. Nah, dalam perjalanannya lagi, ini kalau kita lihat beberapa negara, misalnya mungkin kita lihat dari mission statement daripada negara, dari sustainability reporting atau integrated reporting yang mereka sajikan, atau ESG reporting yang mereka sajikan, arahnya itu sekarang ke bisnis model yang keempat, mungkin kita akan mencapai ke sini, mungkin belum kelima, karena kalau kelima itu sudah sangat idealis sekali, sangat tinggi sekali ininya, aimingnya, adalah di mana impact it's our main goal, dengan menggunakan tools berupa profit yang kita generate dari operations activity kita, plus ESG dengan mempedomani pada ESG kita. Atau kalau kita mau berubah ke yang ke nomor 5, which is ini mungkin lebih tepat bagi yang namanya not profit oriented organizations, yaitu kita berorientasi pada impact. Impact-nya bagaimana? Selalu kita melakukan itu, impact-nya bagaimana? Impact-nya bagaimana? Dampaknya kepada masyarakat, kepada stakeholders, public at large bagaimana? Dan profit itu menjadi tidak penting adanya. Nah, mungkin kita belum sampai ke sana, tapi kalau kita lihat, 6 challenges-nya adalah shift of business model. Dari business model 1, 2, 3, 4, dan 5. Alignments between words and actions. Orientasi dari short term menjadi long term orientations. Integrated value measurement. Kalau kita sudah bicara tentang value measurements, value creations, tentu saja kita akan melihat bahwa ini ada integrasi yang kuat sekali antara berbagai macam jenis reporting yang kita hasilkan dalam rangka tadi menghasilkan apa yang kita sebut sebagai impact melalui apa yang kita sebut value creations. From output to impact itu adalah tren yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang, dari output ke berorientasi kepada impact. Next slide, Mas Akbar. Tinggal 2 lagi. Nah, IFAC sendiri sudah mengirimkan undangan kepada Indonesia untuk membuat atau mendiskusikan mengenai the future of this corporate reporting, ya. Kita bicara tentang pembentukan SASB mungkin, atau mungkin kita bicara tentang representasi daripada 4 organisasi yang lainnya, framework yang lainnya. Nah, ini sedang lagi dalam diskusi tentu saja, dan di makro di level atas tentu saja akan nanti ditentukan bagaimana rezim yang akan kita ikuti, kiblat mana yang akan kita ikuti. Ini sedang dalam proses, tentu saja saya tidak dapat menceritakan lebih lanjut karena memang sedang dalam proses. Yang utamanya paling terakhir, saya mau tunjukkan slide yang sangat berguna sekali. Silakan Mas Akbar, slide berikutnya Mas. Nah, slide berikutnya adalah slide yang dikompil oleh tim teknis DSAK IAI dan kemudian juga diadaptasi dari websitenya IFAC tentang the future of the corporate reporting ini, ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat yang merah-merah itu, ya, yang tulisan merah itu adalah mengenai konsep dari 6 different capitals yang di guideline atau dirumuskan oleh IARC, ya, 6 different types of capital yang ditulis oleh IARC konsepnya. Bapak dan Ibu, apa arti slides ini? Slide ini akan menunjukkan di mana sih irisannya, ya, antara 5 dominant frameworks dengan standards, ya, standard body yang sudah ada selama ini, IASP, DSAK IAI, dan di mana singgungan di antara mereka, ya. The big picture view the relationship between standards and the framework. Kita lihat ada beberapa pelaku di sebelah kanan
Yang tidak ada di sana tentu itu adalah CDP, tapi tidak masalah. Ada CDP, GRI, CDSB, IARC, SASB, dan ada tentu saja yang kita tulis dari ISB berupa IFRS. Di mana itu irisannya? Irisannya ada pada materiality, ya, materiality pengungkapan dan dampak daripada kegiatan operasional kita towards the society, towards the community. Misalnya kita bicara tentang GRI, ya. GRI itu meliputi laporan yang kalau kita lihat ya reflects the reporting organizations yang significantly impacts on the economic, environment, dan social impacts substantively influence the assessment and decisions of stakeholders dalam pengambilan keputusannya, ya. ESG, CDSB, IARC. Nah, bagaimana kita menggabungkan semuanya ini ke dalam gambar yang menarik, ya. Sebetulnya kalau dari websitenya IFAC, gambar ini tidak ada. Jadi gambar ini adalah merupakan kompilasi dari beberapa gambar yang disajikan oleh websitenya IFAC yang menjadi gambar seperti yang kita tulis di sini, ya. Jadi reporting sustainability topics, materiality, ya, dalam rangka mengenerate value creations dengan mengakomodasi 6 different types of capital adalah merupakan the future of corporate reporting ke depannya. Jadi kita lihat bagaimana IFRS mendefine materiality, bagaimana SASB mendefine materiality, bagaimana IARC, SDSB, dan CDP juga GRI mendefine materiality, itu adalah arah daripada diskusi kita di masa yang akan datang. Baik, Pak Singgih, saya selesai dengan topiknya, jadi nanti kita teruskan dengan tanya jawab. Sekian dan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvia yang telah memberikan gambaran perjalanan panjang dari sejak awal ide mengenai sustainability report atau corporate sustainability sampai dengan substansi dari isu ini yang Bu Elvira menyebutkan impact dan juga value creation, sampai kemudian landasan yang barangkali penting bagi kita dalam perspektif Indonesia untuk melangkah ke depan, karena Bu Elvia juga menyampaikan sesuatu yang sifatnya prediksi tren ke depan untuk corporate sustainability report. Selanjutnya dari perspektif Pak Nur Sigit, barangkali kami aturkan langsung untuk menyampaikan, sekali lagi mengingatkan, mohon tidak lebih dari 15 menit supaya kita akan punya kesempatan berdiskusi atau mendengar pertanyaan dari para peserta webinar kita kali ini. Monggo Pak Nur Sigit, kami persilakan. Terima kasih Pak Singgih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Inilah enaknya kalau jadi pembicara terakhir. Dan lebih untung lagi Pak yang di depan itu para akademisi. Jadi secara teori sudah diambil semua di sana. Saya rasa saya tidak perlu touch ke sana. Saya akan masuk ke dalam porsi yang mungkin pas bagi kami. Kami sebenarnya sudah menyiapkan suatu slide, tapi kayaknya tadi sudah sebagian besar kan sudah relevan di bagian depan. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian menginginkan, nanti bisa minta kepada panitia untuk di-share. Jadi kami akan coba lebih baik kita ngomong begini supaya lebih komunikatif. Sebetulnya gini, sudah kira-kira lebih dari 10 tahun lah kita itu berkecimpung di dalam pelaporan keuangan. Seperti Bapak tahu sekalian bahwa tugas dari Bapak PAM pada saat itu ya kan, itu adalah menyelenggarakan suatu pasar ordinary market yang teratur, wajar dan efisien. Untuk itu tentunya diperlukan suatu laporan yang reliable, yang fair, ya kan, yang cukup, yang bisa dipercaya dan sebagainya. Nah, untuk itu laporan keuangan itu laporan-laporan terbuka disclosure itu ada dibagi dalam 3 hal. Yang satu yang incidental, itu disampaikan yang daily tiap kali ada suatu kegiatan atau transaction atau activity dan sebagainya.
Yang satu yang kumulatif sifatnya itu disampaikan di dalam laporan keuangan yang sifatnya monetary, dan yang non monetary biasanya akan dicakup di dalam laporan tahunan. Itu yang biasa dicakup. Laporan tahunan inilah yang kemudian menjadi relevan di dalam discussion kita hari ini. Karena di dalam laporan tahunan inilah semua aktivitas di dalam perusahaan dilaporkan. Nah, saya telah mencoba berkecimpung di dalam analisis terhadap laporan tahunan ini sudah cukup lama berkenaan dengan annual report award. Nah, kita amatin dari tahun ke tahun itu laporan tahunan itu semakin tebal tidak karuan, ya kan? Sementara persepsi di luar kita itu dianggap bahwa kita belum disclose enough, belum transparent enough. Saya kan bingung saya. Jadi saya coba tanya ke sana, apa yang salah dengan laporan tahunan yang ada di kita? Dan gitu. Variabel-variabelnya sudah ada semua. Kan lihat elemen-elemennya ada, tapi kita masih dibilang kurang transparan. Ternyata seperti tadi telah diterangkan oleh para pembicara dahulu, substan dari laporan keuangan itu, saat disclosure itu ternyata tidak cukup deep enough. Nah, pertanyaannya, kalau semua dicakup, seberapa besar laporan tahunan tadi? Isu pertanyaan tadi kan juga semakin relevan. Seberapa tebal? Yang di luar tipis saja sudah bagus kok, kan gitu. Kegelisahan itu menyelikupi pemikiran kami di PAM pada saat itu, kemudian ditarik ke OJK. Ya. Nah, oleh karena itu kami mencoba menarik perhatian teman-teman di OJK pada saat itu untuk melakukan suatu kajian. Kira-kira ada nggak laporan yang bentuk-bentuk yang bisa kita adopt, yang bisa kita corporate, yang sesuai dengan tujuan kita untuk selalu update laporan kita yang bisa lebih bermanfaat kepada stakeholders dan gitu. Nah, kami menemukan ada suatu ide mengenai integrated reporting dan sustainability report kan gitu. Ini waktunya tidak bersamaan, tapi kira-kira overlapping lah. Nah, oleh karena itu kita coba cek. Oh, barangkali ini bisa dipakai ini integrated reporting. Semua laporan yang sifatnya monetary dan non monetary bisa disatukan dalam satu laporan. Dan ini idenya sama dengan kira-kira laporan tahunan kan gitu. Common sense saja lah, kita nggak terlaluan. Begitu kita cek, ternyata konsep-konsepnya kan beda. Bahwa di dalam integrated reporting itu semua disajikan sesuai dengan frame yang disajikan di dalam konsep integrated reporting. Di sustainability report itu lebih lagi karena hanya filosofi tidak jelas standarnya. Nah, hal itulah kemudian yang semakin membuat kita itu penasaran. Oleh karena itu kemudian kami sampai bekerjasama dengan M.B.A Universitas untuk melakukan kajian-kajian. Kira-kira gapnya di mana ini? Kan gitu. Kajian telah dilakukan, gap-gap telah kita dapatkan. Nanti bisa dicek di dalam slide yang nanti bisa diminta di panitia ya, kalau yang menginginkan nanti, karena saya agak kesulitan nih kemarin, kebetulan kantor tiba-tiba ditutup, laptop saya ketinggal di sana, jadi nggak bisa diambil. Tapi anyway, kira-kira demikian. Nah, ini dia yang bisa disampaikan. Terima kasih panitia. Alhamdulillah apa yang bisa disampaikan. Kira-kira ini. Nah, yang ini kan bagian ini sudah dibahas oleh pembicara terdahulu, karena itu tidak perlu kita bahas lebih jauh. Yang saya mau mengatakan apa yang telah kita lakukan dan apa yang menjadi temukan. Ya. Nah, ini barangkali gap yang kita temukan. Aturan-aturan yang kita buat dengan konsep-konsep yang tadi disampaikan tadi, kira-kira gapnya di mana? Karena kami ingin mengadopt prinsip-prinsip yang bagus tadi di dalam laporan kita, tapi anyway kita juga ingin supaya laporan itu menjadi efisien dan efektif. Karena pada kita mau nggak mau di pasar modal itu masalah efisiensi dan efektiviti menjadi krusial sekali. Karena ini adalah bisnis. Ya, kita tidak bisa hanya sekedar, oke, tujuannya bagus kita laksanakan. If costly then what? Kan gitu. Kira-kira demikian. Kalau misalnya dilakukan, di mana efektivitasnya? Seberapa besar effortnya? Seberapa besar si impact-nya? Kan gitu. Semua itu diukur harus ada standar-standarnya jelas. Sementara konsep-konsep yang saya sebutkan tadi dari beberapa organisasi tadi,
di awalnya tidak ada itu standarnya seperti apa. How to present the report itu juga nggak ada. Itu juga ganggu pikiran kami. Lantas kalau mereka membuat laporan sendiri-sendiri dengan caranya sendiri-sendiri, lantas bagaimana comparability-nya satu dengan yang lain? Bagaimana kita bisa mempercayainya? Bagaimana kalau di dalam laporan keuangan adalah assurance dari auditor katakanlah. Nah, bagaimana dengan yang ini? Toh ini laporannya tidak masalah financial aja, masalah environment, ya kan? Masalah pollution, masalah macam-macam masuk ke dalam sana. Masalah sosial, bagaimana ngukurnya? Siapa yang akan ngukur? Organisasi apa yang terlibat di dalamnya? It seems to us itu multidisciplinary, sehingga kayaknya mungkin aja misalnya salah satu itu akan mengambil peran semacam itu, tapi ekspertis di sana tentunya tidak bisa sendirian. Nah ini juga mengganggu pikiran kami. Sementara ini kami dalam kegalauan itu keinginan untuk segera mengatur masalah lingkungan kan semakin besar karena memang tahun-tahun terakhir itu masalah lingkungan menjadi hot topic yang sangat sangat trendy lah. Oleh karena itu kami coba kemudian mengeluarkan POJK 51 mengenai sustainability reporting lebih dulu, sementara yang lain masih tetap aja jalan tadinya sampai sekarang. Nah, oke. Kita bicara masalah yang sustainability reporting. Kita masuk karena yang integrated reporting tadi masih di dalam benak kita. Oke, semua kalau bisa diintegrasikan di dalam satu kegiatan. Anyway, ini semua kan bukan charity action. Ini semua adalah suatu business activity yang dibundle kemudian aim-nya, goal-nya itu di reshaping, di formulating ke hal yang baru, yang memperhatikan variabel-variabel yang tidak akan dibuka lagi. Oleh karena itu, variabel cost tetap saja menjadi perhatian. Kemudian juga profit tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, di dalam pelaporan ini akan melihat secara the whole activity dari company, seberapa besar sih dari seluruh aktivitas perusahaan itu berkontribusi terhadap lingkungan, dan demikian. Nah, kalau kita bicara semacam itu, artinya secara tidak sadar kita juga memperhatikan bahwa sebetulnya effort kita seberapa jauh. Berapa persen dari aktivitas perusahaan itu akan terspend ke sana. Berapa rupiahnya, kemudian impact-nya seperti apa. Itu kan harus terakumulasikan di dalamnya. Itu belum terjawab sampai sekarang, dan itu masih menjadi tantangan kita bersama, terutama regulator dan juga ada standar di mana apapun dari disiplin ilmunya untuk segera memikirkan bersama-sama supaya kita itu bisa mendapatkan suatu bentuk format yang jelas sehingga kalau nanti laporan integriti laporan yang dibuat tadi yang integriti tadi yang tidak menyulitkan perusahaannya karena kalau laporannya sedikit kan banyak sekali itu kemudian gampang dibaca. Kalau Bapak Ibu sekalian kembali lagi ke POJK 51, bahwa Ibu sekalian akan lihat di sana bahwa laporan berkelanjutan ini bisa disampaikan di dalam laporan tahun, menjadi satu di dalam laporan tahunan atau secara terpisah. Kenapa pada saat itu kami laporkan semacam itu? Karena memang seperti tadi kami katakan bahwa secara konsep yang integrated tadi apa yang ada disebut yang kita maksud dengan integrated laporan tadi ternyata berbeda dengan konsep dari integrating report yang disebutkan di dalam konsep yang diterangkan oleh pembicara-pembicara terdahulu tadi. Nah, kira-kira demikian. Nah, oke. Tapi ada hal yang menarik di dalam apa yang telah kita capai pada saat ini, bahwa kalau kita lihat di dalam POJK 51 mengenai keuangan berkelanjutan, itu disebutkan bahwa untuk perbankan itu dipersyaratkan tahun kemarin lah ya, tahun 2019 itu sudah mulai harus melaporkan, membuat dan melaporkan OJK. Sedangkan untuk pasar modal 2020. Nah, kemudian karena ada COVID, maka yang pasar modal ditunda menjadi untuk perusahaan-perusahaan publik yang besar akan ditunda sampai dengan laporan keuangan yang disampaikan di 21, sedangkan yang menengah kecil di 22.
Nah, anyway, dari laporan-laporan yang ada itu, nanti akan kita seleksi dan akan kita kembali. Ada hal yang menarik ya. Hari Selasa kemarin, saya diundang untuk deliver keynote speech lah ya. Peluncuran hasil studi Foundation for International Human Rights Report Standard. Itu suatu badan yang di-assign oleh Fakultas dan World Bank untuk melakukan kajian mengakses bagaimana performa perusahaan publik yang ada di Indonesia. Ya. Itu ada hal yang mengejutkan bagi kami. Di dalam laporan itu disebutkan bahwa hampir 70% lah, ya, itu 70% katakan itu telah memenuhi standar-standar poin-poin yang telah diatur di dalam GRI dan POJK 51. Saya belum tahu bagaimana mereka mengukurnya, tapi itulah yang disebutkan oleh itu. Dan itu bagi kami merupakan advance sekali ya, luar biasa. Karena ini artinya bahwa kita sudah melakukan suatu loncatan yang jauh, yang tadinya kita maksudnya hanya sekedar memperkenalkan dulu, karena strategi dari OJK itu adalah pertama ada dua. Yang pertama itu memperkenalkan dulu, yang kemudian yang strategi step yang kedua baru melangkah ke berikutnya. Nah, ini kita baru step pertama memperkenalkan, dan itu yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian kalau tertarik dengan studi itu bisa ngecek ke di dalam webnya FIHRRSD. Itu nanti di sana Bapak Ibu bisa cek kalian. Nah, kami katakan tadi bahwa sebetulnya kenapa tadi kita agak galau itu karena sebetulnya kan kita ada laporan mengenai governance, mengenai sustainability reporting, mengenai environment dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mengganggu pikiran, karena if itu dilakukan sendiri-sendiri, maka effort yang akan dilakukan terlalu besar dan perusahaan tidak sempat lagi mengurusin cari duit, ya kan, usaha, tapi ngurusin buat laporan terus, kan gitu. Dan nah itu artinya tidak sesuai lagi, padahal di dalam sustainability reporting itu prinsipnya kan 3P ya, profit, planet, and people, kan gitu. Sementara di dalam yang integrated reporting tadi dikatakan bahwa value creation dari berbagai capital yang di 7 capital yang di 3, kemudian ada value creation di dalam proses yang tengah, kemudian hasilnya akan sama dengan 7 capital yang baru lagi, dan demikian menggulur terus diharapkan. Nah, ini tidak akan terjadi kalau kita tidak memperhatikan ya bagaimana suatu bisnis itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, kemudian di-encourage dengan goal yang akan dicapai tadi. Itu kira-kira yang harapan dari OJK. Oleh karena itu di dalam step 2 di dalam program kami sustainability reporting, ini tidak ada di dalam slide. Kita mempunyai strategi bahwa yang pertama di dalam fase 2 2020-2024 OJK akan mendorong terbentuknya suatu ekosistem yang lebih jauh untuk supaya lebih akomodatif terhadap sustainability finance di Indonesia. Ya, dengan cara meningkatkan kontribusi financial report itu ke dalam SDGs dan climate change issues. Kemudian memperkuat financial initiative, competitiveness and reputation. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan literasi terhadap financial sustainability. Roadmap ini akan melibatkan tentunya berbagai pihak, terutama di organisasi di pemerintahan, juga research center, business association, international organization, NGOs, dan academicians. Ya.
Kemudian yang kedua, kita akan perkenalkan apa yang kita sebut dengan green taxonomy. As part dari of the road tadi, green taxonomy konsep kemudian akan kita coba formulasikan. Ya. Ini juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan ini, yang stakeholders yang related, untuk mencoba mendefinisikan bersama kira-kira yang dimaksud dengan green taxonomy itu, green itu apa sih? Supaya kita mendapatkan bisa mendefinisikan dalam satu bahasa, sehingga setiap langkah yang dilakukan oleh semua pihak itu akan mengarah ke hal yang sama. Jadi tidak yang satu menerjemahkan kata A, yang satu menerjemahkan B, yang satu menerjemahkan D, maka itu kita tidak akan ketemu. Dan itu nanti akan cuma habis di pembicaraan, tapi impact-nya seperti tadi yang diharapkan itu tidak terjadi. Dan gitu. Kemudian kita juga melakukan suatu joint cooperation agreement dengan berbagai organisasi-organisasi yang lain, seperti misalnya UNDP, WWF, kemudian IAAER, nggak tahu IAAER itu stand for apa, ya, tapi ini adalah suatu inisiatif for trade cooperation lah, dan demikian. Ini kita juga coba ke sana karena ini impact-nya nanti kita akan berbicara lebih high level daripada sekedar yang konsep-konsep yang saya cerangkan di depan tadi. Kemudian juga buat suatu project-project mengenai sustainable finance, ya, seperti misalnya di Jambi bekerja sama dengan WWF itu mencoba memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan atau mengolah dan memanfaatkan hasil-hasil hutan di luar karet. Gitu. Kemudian dengan Biofin Project, ya, ini ekotourism dan biodiversity. Kemudian masih banyak yang lain. Ya. Kemudian juga dengan International Forum Participation, kita akan mencoba bekerjasama dengan NGFS, yaitu organisasi Network for Greening the Financial System. Nah, itu terutama dalam hal regulating and supervising activity di dalam hal yang sana. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah yang telah ditempuh oleh OJK dalam rangka untuk mengadopsi konsep sustainability report. Jadi kita mencoba dari yang sifatnya mikro tadi, dari laporan-laporan yang ada, kemudian juga ke makro, tapi oleh karena itu kami juga sangat concern mengenai impact-nya. Oleh karena itu report itu menjadi sangat penting dan relevan dengan apa yang kita discuss saat ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan, nanti kalau ada bisa kita sambung di dalam discussion yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nur Sigit yang telah memberikan paparannya mengenai sustainability report, corporate sustainability atau integrated report dalam konteks atau kacamata regulator, dan juga menjelaskan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, langkah ke depan kaitannya dengan sustainability report. Kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan di dalam Q&A. Saya kira ada 12 pertanyaan, mungkin sebagian dari sesi pertama. Barangkali Mas Akbar dalam menyiapkan slide untuk ditampilkan pertanyaan dari partisipan. Saya ingin memulai dengan 1-2 pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Nur Sigit dan Bu Elvia. Kita tahu bahwa barangkali belajar dari misalnya South Africa yang telah memandatorikan integrated report dari IAAER, International Integrated Report Council, sebagai satu yang harus dipenuhi oleh mereka. Namun dalam literatur beberapa ditemukan bahwa secara substansi adalah pengaturan dari sisi pelaporan. Dan kita paham sebenarnya bagi perusahaan yang memang sejak dari awal memiliki kerangka kerja atau langkah dari bisnis prosesnya telah menerapkan pendekatan stakeholders, peduli terhadap masyarakat, lingkungan, sosial,
maka akan sangat mudah bagi mereka untuk comply terhadap regulasi yang ada. Artinya ini kesadaran dari perusahaan. Pertanyaannya adalah kemudian mana nih sebenarnya yang harusnya dominan atau dari sisi dipaksa. Karena kalau dipaksa tidak sedikit perusahaan yang kemudian tidak siap. Mereka tidak berpikir secara terintegrasi, mereka tidak berpikir mengenai value creation, kemudian diminta reportingnya dengan framework yang terintegrasi dan kemudian menggunakan cara pandang stakeholder, padahal pada prakteknya tidak sedikit barangkali itu terjadi. Bagaimana perspektif mengenai dua hal ini nih? Bagaimana dari sisi perusahaan barangkali yang belum diekspos dalam diskusi kita hari ini? Monggo Bu Elvia, kemudian Pak Nur Sigit. Silakan. Saya tertarik sekali tadi dengan statementnya Bapak Nur Sigit mengatakan kok kerjaannya bikin laporan terus ya jadinya ya. Kita pernah ikut focus group discussions, kebetulan Pak Nur Sigit adalah chairnya waktu itu ya. Kita bersama dengan preparers, kalau nggak salah cukup lumayan ya Pak, focus group discussions ya. Waktu itu ada preparers, ada manajer investasi, ada juga emiten, banyak itunya, merepresentasikan dari semua elemen dari mereka yang berkepentingan dengan sustainability reporting ini. Jadi memang semuanya sudah nanya, kapan Pak? Semuanya nanya udah gak sabar banget. Kapan nih kita punya satu framework yang kita pakai bersama-sama. Jadi kalau ditanyakan Pak Singgih tentang apakah mereka memang harus dipaksa atau tidak gitu. Kelihatannya kalau yang saya ambil dari persepsi saya waktu kita diskusi waktu itu dengan berbagai elemen tadi ya Pak, individual investors, institutional investors, kemudian dengan preparers dari segala lapisan preparers, sebutkan semua jenis industrinya, termasuk regulators, dan kebetulan saya hadir sebagai wakil dari standard setters. Itu semuanya udah tunggu-nunggu Pak. Yuk kita tuh dikasih peraturan yang satu yang kita benar-benar mandatory, yang bisa berlaku, yang kita bisa adaptasi gitu ya. Nah memang POJK 51 sudah keluar ya toh. Waktu kita diskusi itu POJK 51 belum ada sama sekali diskusinya bahkan. Ya memang ada arahnya tapi belum confirm lah. Mandatory atau tidak? Menurut saya kita itu kalau dipaksa jadi manis, duduk manis loh Pak. Tapi kalau nggak dipaksa kita nggak bisa duduk manis gitu ya. Jadi persepsi pribadi mandatory, cuman bertahap Pak. Apalagi dengan COVID-19 ini, boro-boro mau mikirin integrated, mau mikirin value creations gitu loh. Gaji karyawan aja kita terbatuk-batuk kan gitu, iya kan? Jadi hati-hati sekali kalau kita mau bicara tentang hal ini gitu loh. Tapi in a longer term, kita juga harus sadari bahwa kalau kita tidak membuat sesuatu yang punya dampak melalui value creation tadi, punya impact yang melalui value creation tadi, memang kita jadi dilibas Pak, dilibas oleh siapa? Oleh mereka yang appreciate a lot tentang impact tadi gitu loh. Jadi kalau kita itu tidak sama sekali memasukkan value creation dan impact dalam kegiatan operasional kita, ya sudah nanti pinjem uang, premiumnya jadi mahal, gitu, karena dianggap kita berisiko. Jadi mau nggak mau, gitu loh. Itu kita harus udah borderless economic conditions ini ya kita ikutin itu, gitu loh. Nah ini dia. Cuman memang COVID-19 apakah menjadi stimuli, kita lebih ngomong tentang impact atau kita sadar bahwa profit itu sekarang harus kita hemat-hemat, kita hemat-hemat sekali supaya jangan juga secara strategis kita gunakan pada tempat yang semestinya. Jadi kalau saya jujur mengatakan mandatory Pak, oke, demikian. Silahkan Pak Nur Sigit. Ya, kalau kita bicara apakah kita perlu required mandatory atau diserahkan kepada pelaku lah ya. Isu itu sebetulnya selalu menjadi concern dari OJK. Kenapa? Kalau kita mandatkan, itu kecenderungannya most of them itu hanya minimalis, sekedar memenuhi syarat saja.
dan itu pun masih banyak yang kurang-kurang, dan gitu. Nah, oleh karena itu, nah sebelum itu, tapi kalau misalnya tidak kita perkenalkan, biasanya mereka juga tidak maju-maju, kan gitu. Oleh karena itu kita akan bergerak di in between lah di situ kira-kira. Kenapa? Karena ya sudah kita tuh pengen memperkenalkan itu, mengibaskan bendera start agar mereka segera mulai, tapi kita tidak mau kalau mereka hanya mengikuti hal yang sifatnya standar, karena yang kalau just enough itu tidak baik lah ya, apalagi kurang-kurang kan gitu. Nah, kita mungkin lebih dari itu. Oleh karena itu mindset kita harus kita balik. Sebetulnya ini kebutuhan siapa sih? Dan gitu. Kalau kita berpikirnya semacam itu, maka kita akan menjadi baik, karena tadi seperti dikatakan bahwa in essence itu adalah value creation for whom, kan gitu, for the stakeholders of the companies. Oleh karena itu ini sebenarnya merupakan company. Kalau misalnya perusahaan berpikir bahwa oh ini sebagai alat dari pemasaran perusahaan, quote and quote, the marketing companies to sell anything lah ya, that they want to sell katakanlah, ya kan, mau dalam usaha untuk raising fund, mau dalam rangka penjualan produknya atau apapun, ya kan, maka mereka akan mencoba mengemas produk kegiatan perusahaan tadi di dalam suatu kegiatan yang baik. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tidak ada lagi diperlukan suatu aturan-aturan yang harus ini harus begitu, karena mereka akan selalu inovatif, mencoba mengekspresikan ya atau to share ya apa-apa yang ada di dalam perusahaan itu dengan konsep yang tadi. Nah, kalau yang itu yang terjadi, maka itu menjadi baik ya, karena kalau enggak seperti tadi lepas. Nah, kalau misalnya katakanlah dengan apa yang saya jelaskan di tadi, bahwa kalau perusahaan berpikir bahwa ini adalah kepentingan saya dan mereka akan mencoba menjual perusahaan dengan kemasan semacam itu, maka akan menjadi mudah di dalam assessing langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan berikutnya. Karena kemudian akan mudah digolongkan kira-kira effortnya seberapa jauh, seberapa efisien dia akan melakukan proyek itu, seberapa efektif proyek itu akan tercapai. Itu menjadi mudah didefinisikan. Tapi once mereka tidak berpikir dengan cara itu, maka akan susah bagi perusahaan dan itu akan menganggap jadi burden. That's only liabilities gitu. Nah, kalau itu yang terjadi akan susah bagi kami untuk dorong itu. Itu seperti hanya berkaitan dengan DSAK, kira-kira halnya yang sama lah. Betul. Ya, jadi betul. Jadi memang dari sisi industri memang juga harus bergeser pola pikirnya, tidak hanya dalam konteks kita bicara pelaporan, tetapi dalam perspektif industri pun proses bisnis dan seterusnya harus berubah, dan kemudian itulah yang kemudian akan memberikan barangkali ide value creation dan impact tadi dapat terwujud. Baik, kita punya daftar pertanyaan, monggo Pak Akbar ditampilkan. Saya kira cukup banyak pertanyaan di sana, mungkin berkelompok begitu dalam hal kita mengadres isu pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama mengenai standar yang digunakan saat ini seperti apa, di mana posisi profesi akuntan dalam pemberian assurance. Yang kita tahu dalam praktek di luar negeri barangkali assurance service itu telah dilakukan gitu. Bagaimana peran KP sejauh ini dalam kaitannya dengan assurance? Saya kira ini yang pertanyaan pertama sangat penting gitu. Tadi di pembicara internasional juga mengadres isu bahwa ternyata tidak sedikit perusahaan yang seeking for assurance kaitannya dengan apa yang telah mereka lakukan dan laporkan dalam sustainability report. Bagaimana konteks itu dalam perspektif Indonesia? Monggo Pak Sigit dan atau Elvia. Baik, Pak Sigit, saya tertarik sekali itu tadi. Yang penting bikin laporan, ya toh Pak. Itu tuh memang dampak yang kurang menguntungkan dari mandatory itu. Kalau memang tujuannya memang memandatory, akhirnya yang penting pokoknya keluar ada laporan. Nah, ini dia. Ini yang kita harus hindari. Bagaimana caranya supaya jangan sampai
symbolic statement tadi ya, yang bukan yang hanya merupakan self enlighten apa namanya. Jadi nggak sincere gitu ya, nggak tulus ikhlas datang dari preparers, itu dapat kita hindari. Tentu saja kehadiran assurance lembaga yang memverifikasi setiap kegiatan ini sangat diperlukan. Nah, masalahnya siapa yang mengerjakan, kan demikian, ya kan? Apakah KAP yang mengerjakan? Nah, kalau gitu standarnya yang mana, kan gitu? Kalau KAP kerja kan tentu saja ada benchmarknya, ada aturan main yang mereka harus refer. Ini adalah PR-PR yang memang harus kita segera kita kerjakan itu ya. Jadi benchmarknya apa, aturan mainnya apa. Kemudian kalau kita bicara tentang assurance, tentu saja kita bicara tentang aturan main tadi, dan siapa yang mengerjakan, siapa nanti yang akan mensupervisi lembaga-lembaga ini tadi gitu. Nah, saya sih kepikiran Pak ya, waktu kita diskusi focus group discussions di OJK waktu itu, ya dari diskusi kita yang sangat intens, seharian tuh kita diskusi. Ini adalah merupakan bagian daripada KAP sendiri tentu saja, dan ini kita bicara mungkin lebih ke aspek bukan financial reportingnya, tapi lebih kepada management reporting yang lebih strategis tentu saja. Jadi bukan ke angka, tapi lebih daripada quality daripada pelaporan yang ada di sana. Nah, PR-nya adalah tadi saya katakan assurance-nya lembaganya siapa, apakah memang itu bisa di-embedded di dalam kegiatan daripada assurance services yang dilakukan oleh KAP, ataukah harus ada badan sendiri lagi, ya toh? Dan kemudian siapa nih supervisory body-nya? Itu yang memang jadi PR yang saya sampai sekarang juga belum tahu jawabannya apa. Nanti itu PR buat Pak Nur Sigit ya di OJK tentu saja. Baik, ini ada pertanyaan tentang impact ya, dan mengenai double materiality, aspek daripada double materiality. Kalau saya ditanyain gimana ya impact-nya ya, tentu saja itu sangat tergantung daripada jangka waktunya ya. Jadi impact itu punya aspek short term, medium term, dan long term. Jadi gimana kita bisa mengukurnya impact itu, dan yang mengukur siapa ya toh, itu yang paling penting. Untuk siapa manfaatnya itu utama sekali. Tapi ada satu hal yang sangat baik kita cermati, yaitu tentang konsistensi. Ya, so short term, long term, medium atau long term, itu yang paling penting apa yang dilakukan oleh si reporting entity tadi, oleh institusi yang melaporkan tadi, adalah melakukan hal yang sangat sifatnya itu konsisten. Jadi bukan apa tuh namanya, kalau maaf ya, kalau saya bicara angkat-angkat tai ayam gitu ya. Jadi ya kalau lagi kondisinya lagi kayaknya menguntungkan, kita bikin disclosure. Tapi kalau kita lagi moodnya nggak baik, ya nggak usah bikin disclosure. So commitment is not there. Itu yang kita katakan impact jadi menjadi dipertanyakan ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Body Shop, Bapak dan Ibu mungkin tahu ya, konsisten sekali dari awal sampai akhir. Jadi kita nggak akan bilang bahwa impact-nya nggak ada buat si Body Shop gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu tahu mungkin Body Shop itu punya satu lembaga yang suatu not for profit oriented organizations di hampir semua negara berkembang yang membantu anak-anak yang tidak berpendidikan, anak-anak jalanan, membantu untuk mereka bisa punya rumah. Itu konsisten sekali yang mereka kerjakan. Mereka itu bukan hanya konsisten dari kemasan produknya, kemudian mereka tidak menggunakan animal testing, ozon dan lain sebagainya, dampak ke ozon itu minimum, tapi mereka betul-betul committed membantu mereka yang terpinggirkan dari A sampai Z, konsisten dan komitmennya tinggi sekali. Itu mungkin yang saya bisa katakan mengenai impact tadi Pak, short term, medium term, ataupun long term. Kemudian yang terakhir, satu lagi Pak Singgih mengenai terakhir itu, apakah kita sampai udah di levelnya di Eropa? Saya rasa ini jawabannya adalah tidak, dan mungkin belum, karena Australia juga belum sampai ke sana. Jadi mungkin ini baru negara-negara Eropa yang bisa melakukan apa yang kita sebut tadi ya, European models atau the multiple stakeholders. Kita belum sampai ke sana. Kita masih struggling nih, bahkan memasukkan ESG saja kita masih struggling. Kita lihat dari kualitas POJK, pelaporan yang dihasilkan oleh emiten ataupun lembaga keuangan dan
perusahaan publik itu juga masih sangat rendah sekali. Itu saja Pak Singgih, silakan. Terima kasih Bu Elvia. Barangkali terakhir dari Pak Nur Sigit, mohon menyampaikan barangkali terkait pertanyaan yang krusial adalah assurance system kaitannya dengan corporate sustainability report ini. Monggo Pak Nur Sigit. Baik, terima kasih Pak. Sebelum saya masuk ke sana, saya mau menggarisbawahi apa yang disampaikan, bahwa konsistensi terhadap dan komitmen terhadap apa yang mau dicapai itu adalah hal yang penting. Itu short term, medium term maupun long term. Itu saya kira memang benar, dan itu berkaitan dengan assurance yang mau diberikan tadi. Nah, kalau misalnya assurance hanya diberikan untuk yang short term, maka biasanya akan bias dan tidak mencapai sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat suatu statement goal yang jelas, kemudian strategi jangka menengahnya seperti apa, jangka pendeknya apa, dalam strategi untuk mencapainya seperti apa. Dan itu terjemahkan di dalam programnya untuk segera dicapai. Lepas dari itu, dia itu harus mengingat bahwa semua ini karena perlu biaya. Oleh karena itu, motornya jangan sampai hilang. Bahwa profit untuk mencapai, untuk bisa menjalankan operasional itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan program yang dicapai tadi. Itu konsepnya, frame-nya harus demikian otaknya. Oke, nah kemudian mengenai siapa yang tadi isu mengenai siapa yang memberikan suatu assurance tadi, ini memang suatu discussion yang tidak pernah selesai pada saat kemarin kita discuss. Seperti tadi telah disampaikan oleh Bu Elvia, bahwa kalau kita sadar bahwa sebetulnya di dalam isu yang kita angkat pada discussion hari ini menyangkut multidisiplin ilmu. Ya. Oleh karena itu, siapa yang akan menyelenggarakan bisa saja dari KPAP, it's okay, tidak masalah. Atau organisasi yang lain, it's okay. Pertanyaan adalah, apakah mereka punya kapasitas untuk melakukan tes-tes terhadap setiap aspek yang ada di situ? Kan gitu. Kalau tidak, maka pertanyaan adalah, mampukah mereka itu empowering themselves, atau enrich themselves dengan keilmuan untuk bisa menutup itu. Kalau tidak juga, maka solusinya adalah mereka itu harus bekerja sama dengan expert dalam bidangnya masing-masing untuk bisa menghandle, memberikan assurance terhadap apa yang akan di-assess. Kira-kira demikian, Pak. Jadi isu-isu itulah yang kemudian menjadi PR kita para organisasi profesi dan akademisi, juga kita semua lah, untuk kita pikirkan sama-sama. Baik, terima kasih. Sayang sekali kita sangat dibatasi waktu, tidak semua pertanyaan dapat di-address dalam forum diskusi ini. Waktulah yang membatasi kita, tapi kami tetap berharap apa yang telah tersaji dari hari ini, sesi 1 dan sesi 2, memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua peserta webinar Accounting Organization and Sustainability Relationship. Terima kasih banyak Bu Elvia dan Pak Nur Sigit atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua.